सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ठहरा ठहरा ज़मीं भी ये जैसी ज़मीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई है। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर से, ये जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। जहाँ है बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलियाँ, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन
सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते हैं। दिलाराम दिल पसंद, दिल के सच्चे और अच्छे सुंदर बाबा है। बाबाले हिजो हामीलाई के बताउनु भयो? मिठा मिठा बाबाले बाबा जो हिरा जस्तो बनाउनुहुन्छ, यसमा संशय आउनु हुँदैन कहिले पनि, र संशय बुद्धि आयो भने नोक्सान धेरै हुन्छ भनेर बाबाले बताउनु भएको थियो। र मानिसबाट देवता बन्ने पढाइमा पास हुने आधार के रहेछ त बाबाले यो पनि सोध्नुभएको त्यो प्रश्न होइन। र आधार नै निश्चय बुद्धि हो सर। बाबाले सबैभन्दा पहिला निश्चय बुद्धि बाबाले बताउनु भयो। र यसमा साहस हिम्मत पनि चाहिन्छ। मायाले हिम्मतलाई तोड्दी पनि दिन्छ। मायाले के गर्छ? हिम्मत तोड दिन्छ, किनभने माया पनि बलवान छ भन्नुहुन्छ बाबाले। संशय बुद्धि बनाइदिने रहेछ। ज्ञानमा चल्दा चल्दै अनि संशय आएर कोही कोही त्यसरी भाग्दो रहेछ। बाबाले मुरलीमा बताउनु भएको थियो है। धेरैलाई ज्ञान पनि दिन्छ बहुत होइन, एकदमै उमङ्ग उत्साहमा पनि रहन्छ, तर भागिदिन्छ। कलिगमा गएर मिक्स हुन्छ भनेर बाबाले अब मरेको जस्तै बाबाले बताउनु। कोही मान्छे मऱ्यो भने काम लाग्दैन, त्यसपछि मरे सकियो त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो नि बाबाले बताउनु भएको थियो। र सुप्रिम टिचर र बाबामा संशय ल्याउँछ, त्यस्तो गर्दछ। त्यस्तोले आफूलाई र अरूलाई त नोक्सान गरी गर्दछ। त्यसको सारा धेरै पापको बोझा चढिरहन्छ त्यसलाई त। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ नि, सद्गुरु कुनै कुनै मूल्यमा बाबाले बताउनुहुन्छ, सद्गुरुका निन्दक ठौर नपाए। जो बाबाको त्यसरी डिसर्भिस गर्दछ तिनीहरूलाई कहीँ गएर पनि कहिले एक जन्म मात्र हो त, अनेक जन्म भड्किनु पर्ने त्यस्तै मान्छेहरूले हो। जसले यति बेलामा बाबाको डिसर्भिस गर्दछ नि, पढाइ पढेर डिसर्भिस एकजना भनेको नि हाम्रो त्यो विराटनगरको भाइजीले बताउनु भएको। तीर्थयुगबाट द्वापर लाग्ने बेला पनि हल्का हल्का भूकम्पहरू जान्छ अरे। त्यति बेला मरेकोले अहिलेसम्म शरीर पाएको छैन। कोही त्यस्तो कर्मको गहन गति त्यस्तो हुन्छ, तिनीहरूले अहिले बाबाको ज्ञान लिएर पनि उल्टो पुल्टो गरेछ भने बहुत त्यस्तो खाता बन्छ कि कति जन्म उसले शरीरै नपाइकन भड्केको आत्माहरू अहिले पनि हुन्छ नि। त्यस कारणले यो यस्तो छ कि उसले कुकर्म र पाप ज्यादा गरेपछि त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले विशेष ध्यान दिने कुरा छ। बाबाको पढाइ ख्याल गर्ने खालको कुरै छैन। बहुत अटेन्सन दिएन भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यही कारणले प्यारले भन्नुहुन्छ र त्यस्तो केही जस्तो लाग्दैन, तर सिरियस कुरा हो कुरा। बाबाको गीत पनि थियो है, तू प्यारका सागर है हम एक बुन्दकी प्यासी भन्ने होइन। तर हामी अहिले एक बुन्दको प्यासी रहेनौँ। प्यारको सागरमा जहिले पनि डुबेको गर्ने भनौँ न। यो नदी के अरे सागर। नदी भने अलिकति ठुलोलाई भन्छ होइन, खोला भने सानो भयो। बाबा सागर हुनुहुन्छ। अच्छा, हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि बाबाको बच्चाहरू आइबक्सेको छ। धेरै धेरै स्वागत छ, हार्टली वेलकम छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्रताजी देखा परिबक्सेको छ परम यता तनहुँदेखि र दमौलीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति भनेर। ओम शान्ति, धेरै धेरै स्वागत छ। र समिता गुरुङ बच्ची फ्रम पोखरा नेपालदेखि भइसिन्छ र बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा भने गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो समिता बच्चुलाई। र हाम्रो जानकी बानी राव सिस्टर भइबक्सिन्छ फ्रम हेटौँडा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा दादा अनि गुड मर्निङ मिठा बाबा, प्यारो बाबा अनि शुक्रिया बाबा। ओम शान्ति अल ब्राह्मण परिवार भनेर भनिबक्सेको छ। ओम शान्ति, धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई। सेम टु यू। हाम्रो यहाँ प्रेम प्रसाद दाजु भइबक्सिन्छ। चितौन हो कि लमजुङतिर हो दाजुको? जहाँबाट भए पनि ठिकै छ दाजु है। बाबालाई लेखिबक्सिन्छ दाजुले ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर।
गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है हाम्रो दाजुलाई। र यहाँ सङ्गम श्रेष्ठ व्रताजीले लेखिसिन्छ, शान्तिको सागर अनि प्रेमको सागर, ज्ञानको सागर, परमात्माको मास्टर ज्ञानको सागर हुँ। थ्याङ्क्स ल, धेरै बधाई छ। मेरो बाबा अनि मिठा मिठा बाबा, प्यारो बाबा। गुड मर्निङ भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ व्रताजीलाई। र यहाँ शोभा श्रेष्ठ सिस्टर होइसिन्छ प्रमेता। सानो बडे काठमाडौँ स्वयम्भूदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, मेरो प्यारो बापदादा हजुर कति मिठा अति मान हुनुहुन्छ। दिलदेखि धन्यवाद भन्दछु बापदादा। बधाई छ। अनि ओम शान्ति। गुड मर्निङ, नमस्कार हजुर भनेर भनिसकेको छ। नमस्कार, धेरै धेरै स्वागत छ है त। हाम्रो नुनु राणा बच्चु पोखरादेखिबाट भइबक्सिन्छ। गुड मर्निङ। अनि बाबाजी अनि ओम शान्ति भनेर लेखिसकेको छ है। ओम शान्ति ल, नुनु बच्चुलाई, नुनु सानो सानो बच्चु बाबाको। र यहाँ हाम्रो बिके आदर्श गुरुङ राताजी होइसिन्छ पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, ओम शान्ति बाबा भनेर। अनि गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ भ्राताजी पाण्डव सेनालाई। पाण्डव सेनाकी जय हो। र हाम्रो सौरव सोराली सिस्टर भइबक्सिन्छ फ्रम नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। मैले 3 चोटि ओम शान्ति लेख्दछु किनभने मलाई अहिले शान्ति मिलेको छ बाबाबाट, त्यही कारणले यो भने। र अनि मेरा बाबा मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा दिलका साथी बाबा। अनि गुड मर्निङ, ओम शान्ति हजुर भनेर। म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ भनेर लेखिसकेको छ। ल, धेरै धेरै बधाई छ सुन्दर सम्मानको लागि है। शक्तिशाली अवस्था यस्तै बन्दै जाओस् बाबाले बताउनु भएको छ। हरेक युगले मनको अवस्था शक्तिशाली बनाइरहने, त्यसको लागि 108 चोटि लेख्दा पनि हुन्छ बिहान। र फिलिङ्समा पनि त्यसै गरी आफूलाई बढाउँदै जाने। र बहुत सुन्दर छ हजुरको। र हाम्रो यहाँ अनिता बच्चु भइबक्सिन्छ फ्रम हङकङदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, ओम शान्ति मेरे मिठे प्यारे बाबा। अनि गुड मर्निङ भनेर। ल, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो अनिता बच्चुलाई है त। हमारी कुमारी बच्ची है, कुमारी बच्ची है वो कुमार का उनका है ही नहीं, और दूसरों का कुमार का भी ख़त्म करने वाली वह है, इसीलिए बाबा बहुत खुश होते हैं। हाँ, हाम्रो अनिता बच्चु। अनि यहाँ हाम्रो अमृता पाण्डे बहिनी होइबक्सिन्छ फ्रम थानकोट काठमाडौँ नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, ओम शान्ति मेरा बाबा। अनि गुड मर्निङ मिठे बाबा अनि अरू शुक्रिया प्यारा बाबा भनेर लेखिबक्सिया छ। ल, धेरै धेरै स्वागत र बधाई छ हाम्रो अमृता पाण्डे बहिनीलाई। ज्ञान अमृत पिउनको लागि तयारी अवस्था भइसकेको छ। नाम पनि त्यस्तै छ होइन। र बाबाको ज्ञानसँग जोडिएको कुरा छ कि, त्यस कारणले करेक्ट छ। र हाम्रो प्रिन्सेस बच्चु होइसिन्छ फ्रम युएसएदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, गुड मर्निङ अनि स्विट एन्ड लभली बाबा। अनि ओम शान्ति भनेर लेखिसकेको छ, ओम शान्ति। धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो प्रिन्सेस बच्चुलाई, धेरै हार्टली वेलकम छ है त। र हाम्रो फरिस्ताञ्चल बच्चु होइबक्सिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, मेरा बाबा अनि मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा, ओम शान्ति हजुर। अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिबक्सेको छ, गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो फरिस्ताञ्चल बच्चुलाई। बाबाको सेवाधारी बच्ची होइसिन्छ र सेवा राम्रो भइरहेको छ। र हाम्रो ललित कुमार थापा दाजु होइबक्सिन्छ फ्रम यता पोखरा नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, ओम शान्ति आत्माका पिता शिव बाबा। अनि गुड मर्निङ हजुर भनेर लेखिसकेको छ दाजुले, गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ दाजु। र यहाँ अरू रेडम बाबाको प्यारी बच्ची रेडम बहिनी होइबक्सिन्छ फ्रम यता तनहुँ दमौलीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ, ओम शान्ति प्यारे बाबा। अनि गुड मर्निङ बाबा। अनि गुड मर्निङ दाजु, मे यु हेभ प्रेसियस डे भनेर लेखिबक्सिया छ। ल, धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै स्वागत छ है त। अच्छा, हाम्रो यहाँ कविता घिमिरे पाण्डे बहिनी होइसिन्छ फ्रम सालजन्डीदेखि बुटोलदेखि। कस्तो छ, राम्रो छ।
बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति शान्ति अनि मेरा बाबा गुड मर्निङ बाबा भनेर अनि दिलको दिलराम बाबा नमस्कार बाबा भनेर लेखिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै स्वागत छ है बाबालाई नमस्कार हो। ठिक छ ल। र हाम्रो कल्पना श्रेष्ठ बहिनी पनि भइसिन्छ यता तनहुँ दमौली बजारदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा हामी मनुष्यलाई देवी देवता बनाउनको लागि सधैँ अमृत बेलादेखि प्यार दिनुहुन्छ। शुक्रिया बाबा ओम शान्ति भनेर लेखिबक्सेको छ। ओम शान्ति धेरै धेरै बधाई छ बाबाको प्यारको लागि। प्यारको पात्र भइबक्सेको छ। प्यारकै पात्र भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले। बच्चाहरू जो श्रीमतमा चल्दछ बाबासँग बाबा बाबा भनिरहन्छ उनीहरू प्यारको पात्र। अच्छा हाम्रो यहाँ विदिका बच्चू भी आई है फ्रॉम यहाँ तनहुँ से आई है, लिखती है बाबा को प्यार से ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ दाजु भनेर लेखिसकेको छ। गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो विदिका बच्चूलाई है त धेरै स्वागत छ। शकुन्तला निश्रम भी आई है यहाँ इंडिया से, जहाँ से भी हो स्वागत है जी आपको। आप लिखे हो बाबा को प्यार से ओम शान्ति मीठा बाबा अनि प्यारे बाबा। और दादी गुड मर्निङ। अच्छा स्वागत है आपको। अनि हाम्रो यहाँ रेणुचन्द्र श्रेष्ठ सिस्टर भइबक्सिन्छ फ्रम दार्जिलिङदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति भनेर। ओम शान्ति धेरै धेरै स्वागत छ रेणुचन्द्र श्रेष्ठ। ल हजुरलाई धेरै हार्टली वेलकम है त। र हाम्रो लक्ष्मी ठकुरी माई साहेब भइबक्सिन्छ फ्रम भातगाउँ नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति मेरा बाबा म सङ्कटमोचक आत्मा हुँ अनि गुड मर्निङ शुभ अमृत बेला भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स बधाई छ हजुरलाई। सङ्कट नाश भइगएको छ हाम्रो। बहुत थ्याङ्क्स। एउटा सङ्कल्पले पनि हाम्रो सङ्कट नष्ट भएर गयो। सबको हुन्छ त्यस कारणले धेरै थ्याङ्क्स माया साहेबलाई। अच्छा हाम्रो कविता मल्ल शाह अगाडि पछाडि छ कि त्यही कारणले माया साहेब भइसिन्छ उहाँको स्पेसल भाषा हो यो। फ्रम हङकङदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर। ल माया साहेब धेरै धेरै स्वागत छ है त। माया साहेब राजकुमारीहरूलाई पनि भन्छ होइन। अहिले बाबाको बच्चाहरू पनि सबै बच्चीहरू माया साहेब भइसिन्छ किनभने अब सबैभन्दा ठुलो बाबाको होइन सर्वोच्च भगवान्ले प्यार गरेर होइन साहेब बाबाले नै भन्नुहुन्छ नि साहेब अर्थ त्यहीँबाट आएको हो होइन। यो बाबाले नै तिमीहरू साहेब हो अर्थात् काजी साहेब पनि भन्छ होइन। बाबाले बच्चाहरू किनभने नि भगवान्ले आएर यति सेवा गर्नुहुन्छ। भगवान् अशरीरी हुन्छ थाहा हुँदैन मात्रै होइन। पुरा भनौँ न बालबच्चालाई आफ्नो घरमा पनि हामी कति प्यार गर्छौँ होइन। सानैदेखि सब लुगा लगाइदिनेदेखि लिएर सारा सेवा मम्मी ड्याडीले गरेर त अनि ठुलो भएर भनौँ न बोल्न हिँड्न सक्ने सबै त्यसै गरी भएको नि। त यहाँ बाबाले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भगवान्ले। त्यही कारणले बाबाले के भन्नुहुन्छ तिमीहरू मभन्दा धेरै ठुला छौ। म त सेवा गर्दछु मेरो काम त्यति हो। मलाई ठुलो भन्छन् संसारको मान्छेले तर तिमीहरू ठुला छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। रियल कुरा हो। अच्छा धेरै थ्याङ्क्स है त। र हाम्रो तेज गुरुङ दाजु भइबक्सिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मिठा प्यार बाबाजी। अनि यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग भनेको त्याग तपस्याको युग हो भनेर भनिबक्सेको छ दाजुले। धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क्स। अब त्याग तपस्या अनेक प्रकारको त्याग तपस्या छ हजुरले भनिबक्सेपछि याद आयो होइन। पहिला पुरानो स्वभाव संस्कार त्याग्ने फेरि परिवारको लखेडाहरू पनि आउँछ ज्ञानमा चलेदेखि त धेरै धेरै प्रकारको आउँछ। सब त्याग्न अनेक कुरालाई छोडेर एक बाबालाई याद गर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले। ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स दाजुलाई। र हाम्रो जीवन गुरुङ दाजु पनि भइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बाबा गुड मर्निङ अनि ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। मैले पनि 3 पल्ट ओम शान्ति भने किनभने मलाई पनि शान्ति मिलेको छ ओम शान्तिमा आएदेखि त्यही कारणले भने हो। ल धेरै बधाई छ दाजु। र हाम्रो कमला रहे भइबक्सिन्छ फ्रम यता चन्द्रनिगापुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ मेरा
प्यारे बाबा अनि एन्ड गडली फ्यामिली थ्याङ्क यू भनेर भनिरहेको छ। सिमोर रहेछ, सिमोरमा के छ हेरौँ है त। ए सिमोरमा फ्लावर्स मात्रै छ। ल धेरै धन्यवाद छ सेम टु हजुरलाई है त, सबै ब्राह्मण परिवारलाई भनिरहेको छ थ्याङ्क यू भनेर। र हाम्रो धनबहादुर दाजु पनि भइबक्सिन्छ यता लमजुङ सुन्दर बजारदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ दाजु है त। र हाम्रो अरू नैना शर्मा बच्चों भी आई, हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपको, ऐसे आना चाहिए आपको, बहुत खुशी होती है हमको। आप खुशी लेके आती हो इसीलिए आपको आना, ऐसे आते रहना है। अभी तो आए हो कहना भी नहीं है मुझे। फ्रॉम सिक्किम इंडिया से बाबा को लिखी है आप प्यार से ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा अनि मेरो बाबा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा। ल धेरै धेरै स्वागत छ है त नैना शर्मा बच्चुलाई। र हाम्रो रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजु भइबक्सिन्छ यता पाल्पा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मेरा प्यारा मिठा मिठा बाबा अनि दिलका दिलराम बाबा। ओम शान्ति, सबै ईश्वरीय ब्राह्मण परिवारमा शुभ प्रभात भनेर भनिबक्सिया छ दाजुले। सेम टु यू, धन्यवाद छ दाजु। र अरू के छ, यति नै छ अहिले यहाँ लेखिएको, यति नै छ है। ल बिस्तारै बिस्तारै आउँदै भइबक्सिन्छ होला सबैजना। अहिले रात बढेको छ क्यारे, त्यही कारणले अब अलि चाँडै जस्तो पनि हुन्छ होला। यहाँ एउटै खालको समय रहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा के छ, रात आजकल बढ्दै जाँदैछ, दिन घट्दै जाँदैछ। यहाँ अलिअलि मात्रै हो, त्यस्तो खासै त्यति असर नेपालमा जस्तो हुँदैन। अच्छा, आज 27 तारिक 9 महिना 2020, आज विशेष सन्डे रहेको छ। ह्याप्पी सन्डे सबैलाई है। सन्डे भनेको पहिला पनि बताइएको छ होइन, सन्डे भनेको बाबाको यादगार दिन हो। सब बार बाबासँगको हाम्रो मिलनको यादगारको दिनहरू छ। किन भन्दाखेरि अब मानिसहरू भनौँ न संसारबाट रेस्ट अर्थात् आराम चाहन्छन्। बाबाले त्यो सिकाउनु भयो नि हामीलाई, संसारिक कुराबाट अलग रहेर मनलाई रिफ्रेसमेन्ट राख्ने जति बेला पनि होइन, मनलाई कुनै पनि काम काजको प्रेसरमा दबावमा नराख्ने, यस्तो किसिमको बाबाले नै सिकाउनु भएको छ। मलाई नै याद गरिराख अनि मेरो मद्दतको पनि अनुभव हुँदै जानेछ, सबै सजिलो हुनेछ बाबाले सिकाउनु भएको छ। त्यस कारणले अब सन्डे त्यसैको यादगार मानिसहरूले अब यहाँ राख्ने गरेका छन् होइन। उनीहरूको छुट्टै खालको हुन्छ। तो यह अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है, 27/3/1986 की मुरली है। बाबा बाणी चलाते हैं सदा के स्नेही बनो, सदा के सधैँभरिको स्नेही होइन, एक दिनको होइन। सधैँभरिको स्नेही भन्ने भन्नुहुन्छ हालेन। सधैँ एकुरेट कुनै पनि कुरामा हामी एकुरेट, हर कुरामा बाबाले बताउनुहुन्छ। बाबाको बच्चाहरू होइन, जस्तै आफ्नो दिनचर्यामा पनि एकुरेट हुन्छ नि, स्कुलमा होइन, अफिसमा, पसलमा कहीँ पनि एकुरेटै हुन्छ। यति बेला खोल्ने पसल, यति बेला बन्द गर्ने, स्कुल पनि यति बेला यो सब्जेक्ट भनेर छुट्याइएको हुन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि के बताउनुहुन्छ, सधैँको स्नेही बन्ने कसरी रहेछ र हामी कहाँनिर फरक पारेका छौँ यसबारेमा यहाँ आज जान्नेछौँ भने बाबाले बताउनुहुन्छ बाणीमा कि हामी बाबासँग स्नेही हुनमा कहाँनिर फरक परेका छ। यहाँ पनि यो पनि बाबाले बताउनु हुनेछ र स्नेही कतिसम्म छौँ भन्ने पनि यहाँ सायद यो मुरलीमा बाबाले बताउनु हुनेछ। हामी राम्रोसँग आफूलाई आज अपरेसन गर्नेछौँ बाबासँग बसेर है त। ईश्वरी थापा बच्चु पनि आइबक्सेको छ, ल धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो दिपा घिमिरे बहिनी सल्लाहघारीदेखि आइबक्सिया छ, धेरै स्वागत छ। अनि हाम्रो यहाँ चिन्ताराज नेउपाने दाजु र इन्दिरा नेउपाने दिदीजी पनि आइबक्सिया छ, धेरै धेरै स्वागत छ। र अरू हाम्रो कृष्ण प्रसाद दाजु पनि आइबक्सिया छ, कृष्ण थापा मगर दाजु यता थर्पो बजारदेखि धेरै धेरै स्वागत छ। र टङ्कमाया ग्याउली पनि आइबक्सेको छ र माइलु बच्चु पनि आइबक्सिया छ, धेरै धेरै स्वागत छ। अनि हाम्रो होम खत्री भ्राताजी पनि आइबक्सिया छ, सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ है त। अच्छा, बाबा बाणी चलाते हैं, फिर से बताएं सदा के स्नेही बनो, आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा अहिले आउनुभएको छ, स्नेहको सागर बाबा अहिले मिल्दै हुनुहुन्छ। प्रिन्सेस बच्चु मिलन गरिबक्सेला सबैजना, समिता बच्चु बाबा त्यति बेला मधुबनमा आउँदाखेरि तनमा आएर बाबाले मिल्नुहुन्थ्यो, अहिले बाबा सूक्ष्म शरीरबाट मिल्नुहुन्छ है। त्यस कारण बाबाले के बताउनु भयो,
आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए। वेलकम बाबा आपको। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहयोगी बना देता है। बाबा के साथ जो रूहानी स्नेह है यह हर बच्चे को सहयोगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुँची है उन सभी के पहुँचने का आधार भी स्नेह है। और स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। प्रिंसेस बच्चों, बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण बाबा ने यहाँ बताया है। बाबाले स्नेही सबै यहाँ अब हामी राम्रोसँग आफैलाई बुझ्नेछौँ है। तो नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण बाबा यह बता रहे हैं। स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही मत, और तीसरे है समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊँचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती है न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। लाडले बाबा बताते प्यार से, प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसीलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते हैं। सर्वशक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। प्रिंसेस बच्चों बाबा ने बताया प्यार से, आप सदा के स्नेही हो, इसीलिए एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ही एक संसार है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं, अर्को पहिलो नम्बरको स्नेही आत्माको बाबाले बताइसक्नुभयो होइन। सबैले बुझिएको छ नि राम्रोसँग होइन। पहिलो नम्बरको स्नेहीलाई कुनै पनि समस्या आउँदैन, परिस्थिति आउँदैन। परिस्थिति आए पनि खेलपाल जस्तै लाग्दछ, त्यस्तो केही जस्तो लाग्दैन कि। र उनीहरू सधैँ के छ, बाबाको सेवा र बाबाको याद बाहेक अरू कुरा सोच्दैन तिनीहरू त्यस्तो खालको हुन्छ। हामीले आफूभित्र आफै चेक गर्नको लागि दूसरा प्रकार का स्नेह भी बाबा बताते हैं। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता अरूसँग पनि स्नेह जान्छ कुनै बेला। तो बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का और कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता और कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं। तो स्टेज में फर्क पड़ता रहता है। बाबा ने बताया 2 नम्बरको आत्मा के हुने रहेछ, बाबासँग कहिलेकाहीँ स्नेह विशेष गरी राम्रो हुने, बहुत प्यारको फिल गर्दछ र कुनै बेला बाबाबाट अलिकति अरूतिर सोचिरहन्छ क्या उसले। बाबाले त त्यस्तो गर्नुहुन्न, त्यसले गर्दा उसैलाई फरक परिराखेको हुन्छ। तो आफैलाई चेक गर्न सक्दछौँ हामीले। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए स्नेह है, लेकिन सदा स्नेह न होने के कारण सेकेंड नंबर हो जाते हैं सेकेंड नंबर पनि आयो है तीसरे नंबर के स्नेही समय प्रमाण स्नेह निभाने वाली होती है। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेह जीवन प्रिय भी लगती है। तो
लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार बस कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। तो संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे और उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त रहते हैं, बाबा ने बताया। तो यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेह बनने नहीं देता। कविता बहिनी कस्तो छ हजुरको, ठिक छ कि छ, कस्तो छ, करेक्ट छ? रेडम बहिनी बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। तो दिल शिकस्त आफ्नै संस्कारको कारणले होइन, आफ्नो कुरा यो भएन त्यो भएन भनेर मनलाई भारी बनाउने बानी हुन्छ नि बच्चाहरूको, होइन। बाबाले स्नेह प्यारमा रहौ, मेरो यादमा लभलिन अवस्था प्राप्त गर, केही पनि समस्या आउँदैन बाबाले बताइरहनु भएको छ पहिलेदेखि नै सधैँ। तर बच्चाहरू के गर्दछ, अब आफ्नै मन कहिले कता लान्छ अरूतिर, त्यसले गर्दाखेरि विघ्न आउँछ, समस्या पनि आउँछ, फेरि आफ्नै मन दुखी हुन्छ क्या त्यसो भएपछि। अनि यस्तो भयो भनेर फेरि गुनासो बाबासँग गर्ने, आफैसँग पनि आफै गुनासो गर्ने, मेरो यस्तो छ जिन्दगी भएन भनेर मेरो त यस्तो छ बाबा भनेर दुखी रहन्छ। त्यस कारण कुनै बेला फेरि सुख पनि फिल गर्दछ, आहा कति राम्रो पनि भन्दछ, होइन। यो बच्चाहरूको पुरुषार्थमा भएको कुराहरू बाबाले अहिले अपरेसन गरेर निकाल्दै हुनुहुन्छ है त। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ और प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावे, तो समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। तो युद्ध की जीवन ज़्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं बाबा ने बताया। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे क्योंकि बाप को पहचाना और बाप के बने हैं, ब्राह्मण परिवार के बने और ऊँचे से ऊँची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हैं, इसीलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं बाबा ने बताया। बाबाले सबै बच्चाहरूलाई फेरि ठिक छ भनिदिनुहुन्छ, किनभने नि अब दुखी हुन्छ न त फेरि होइन। बाबालाई प्यारो पनि लाग्दछ, किनभने अब सबै बच्चाहरू घरमा आफै पनि सन्तान जन्माएको हुन्छ कसैले, होइन। सबै सन्तान प्यारै हुन्छ, के गर्ने त, होइन। जस्तो भए पनि ठिक छ बाबु भनेर सम्हाल्नु नै पर्दछ, होइन। किनभने उसलाई धेरै दुखी बनाउन भएन, अहिले त फेरि उल्टो पुल्टो नि गरिदिने खतरा रहन्छ, त्यसले गर्दा ठिकै छ जे भयो गयो भयो बाबु भनेर। त्यसैले बाबाले के हुन्छ, दुनियाँको मानिसहरूले भगवान् चिनिया छैन त्यसको आधारमा ठिकै छ, तेस्रो नम्बर भए पनि भन्नुहुन्छ उहाँले। श्रेष्ठ है लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है, और तो स्नेही सभी है लेकिन नंबरवार है। नंबर वन सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, और लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उनका विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे है तुम्हारे रहेंगे, सदा यह गीत गाते रहते हैं। और फिर भी स्नेह है इसलिए 80% सेफ रहते हैं, और लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है अच्छा, तो सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते हैं, और बस अभी से ऐसे बनना है और अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता, तो विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते। इसीलिए सदा शब्द नहीं आ सकता, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से, कमल रहे सिचर।
तो ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूहरिहान में बहुत मीठी करते हैं तो हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके है, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पाए हम। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही, लेकिन बच्चे हुज्जत से ही यही कहते हैं कि हम माने ना माने आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे इसीलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। तो लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। बाबा ने बताया जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वह खाए नहीं तो क्या करेंगे बाबा ने बताया। कुनै आत्माहरू त्यस्तो हुन्छ हैन। अब बाबाको यादमा रहन सक्दैन, यथार्थ कुरा त्यही नै हो। कहिलेकाहीँ प्यार हुन्छ बाबासँग हैन, कुनै कुनै बेला पनि प्यारको कुरा गर्दछ र उनीहरूलाई निमित्त आत्माबाट जो शक्ति मिल्दछ क्याच गर्दैन कि मन आफैले चलाइरहेको छ। मैले हिजो अस्ति पनि बताएको थिएँ हैन, हाम्रो ब्रह्मकुमारी बहिनी एकजना अलिअलि यस्तो हेर्ने सेर्ने पनि गरे जस्तो जान्नुहुन्छ। अनि एकजना माताजीलाई दृष्टि दिँदाखेरि हैन, माताजीको मनै त्यहाँ ठाउँमा रहेनछ। तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, म त यहाँ त देख्दिनँ तपाईँलाई यस्तो मन बहुत भड्किएको अवस्था, यस्तो समस्या त्यस्तो समस्या हैन, अनेक कुराहरूमा गइरहन्छ नि हैन। कहिले छोरो याद आउने, कहिले नाति याद आउने, अनि कहिले मामा घरको नाति याद आउने अनि अनेक किसिमको मन भनेको सबैभन्दा हैन ठुलो भनेकै ठुलो कठिन काम भनेको मनलाई एक ठाउँमा राख्नु। मनलाई एक ठाउँमा राखेर बाबासँग शक्ति लिनु र समस्या मुक्त रहनु नै सबैभन्दा ठुलो बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो एजुकेसन पनि यही नै हो, पढाइ हैन। तर यही नै अलिकति जानेन भने कठिन पनि लाग्दछ। इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। बाप विशेष शक्ति देते भी है और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते हैं। तो तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं बाबा ने बताया। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं लेकिन नंबरवार है बाबा ने बताया है। स्नेह सम्बन्धी कुरा बाबाले अब क्लियर गरिदिनु भयो। हामी बाबाको बच्चाहरू बाबासँग कति स्नेह छ 3टा नम्बरमा देखाइदिनु भयो। हर एकलाई आफैले हेर्न सकिन्छ र बाबाले विशेष शक्तिशाली बनाउनको लागि कुनै निमित्त आत्माहरूलाई पनि बाबाले युज गरिदिनुहुन्छ, अर्थात् निमित्त आत्माको पालना पनि बाबाले दिलाउनुहुन्छ। तर के छ, लिँदैन, आफ्नै संस्कार त्यसले चलाइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ, शक्तिशाली हुन सक्दैन। बाबाले बताउनु भयो कसैलाई भिटामिन खाना यस्तो खा भनेर दियो, खाँदैन त कहाँबाट बल आउँछ भन्नुहुन्छ उहाँले। किन, उसले त्यो शक्ति नै क्याचै गर्दैन, किन आफ्नो मन भड्काइरहन्छ। यथार्थ कुरा बाबाले त्यो बताइदिनु भयो। र अब आज जर्मनी वालों का टर्न है, सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना, नंबर 1 समीप रत्ना है। और क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं बाबा ने बताया। शरीर से भले कितना भी दूर हो लेकिन दिल से इतने नज़दीक है जो रहते ही दिल में है बाबा ने बताया थैंक्स बाबा। स्वयं बाप के दिल तक तब रहते हैं, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप की सिवाय और कोई नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा कर दिया है ना। बाबासँग दिलको सौदा छ नि, भित्रैदेखिको सौदा भनेको के गर्छ, बार्गेनिङको कुरा छ के। बार्गेनिङमा कुनै सामानहरू होइन, तपाईँ कतिमा दिने हो, म 2000 दिनु न 2000 भन्छ होइन, म 1800 दिन्छु भन्छ उसले त्यस्तै हो। बाबासँग के छ, दिलको सौदा, अर्थात् हजुरको दिलमा म छु, मेरो दिलमा हजुर यो सबभन्दा दरिलो प्यारको रसी छ होइन, डोरी। र बाबाले दिलको सौदा त्यसैलाई बताउनुहुन्छ। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना बाबा ने बताया। तो दिल से बाप के साथ रहते हो और शरीर से तो कोई कहाँ रहते हैं। तो सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ करेंगे तो सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा। तो नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती है बाबा ने बताया। बाप से भी प्यार है और तो सेवा में से भी प्यार है। इसीलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर
पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो तो यह भी ड्रामा में पाठ ढूंढा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए तो जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले है ना बाबाले बताए। बाबाले के बताउनुहुन्छ, मधुबनमा बस्न मन लाग्छ होइन कतिलाई। हजुरहरू अब मधुबनमा कोही त गइ पनि बसेको छैन, जाने इच्छा पनि हुन्छ होला होइन। मधुबनमा बस्ने सम्बन्धी नै कुरा गर्दाखेरि पनि होइन, हामी 3 महिने सेवामा बस्यौँ, कति हजुरहरू भनौँ न बसिबसेको होला। अब बाबाले के बताउनुहुन्छ भने सेवाको लागि हामी जहाँ जहाँ गएका छौँ त्यहीँको सेवाको लागि हामीलाई बाबाले पठाउनु भएको छ र त्यहाँ मधुबनमै मात्रै बसेर केही पनि भनौँ न त्यहाँ त अब त्यति सेवा नै हुँदैन, कता कताबाट आएर सबैले सेवा गर्नुहुन्छ बाहिर बाहिरबाट आएर होइन। त्यहाँ नाम मात्रको सेवा हुन्छ, सेवा भए पनि बिहान एकछिन हुन्छ, अलिअलि हुन्छ। त्यहाँ बाबाको योगको शक्ति जम्मा गर्ने मात्रै हो खासै। र दोस्रो कुरा होइन, हामी पनि म पनि एकपल्ट बस्नेस् भन्ने सोचेको त हो, तर कस्तो भयो भने सेवा भन्ने जो छ नि, अब मधुबनमा के हुन्छ भने नि हजुरलाई रोटी डिपार्टमा सेवा गर्नुभयो भने रोटी डिपार्टमा मात्रै सेवा हुन्छ जो बाहिर के छ अलराउन्डर सेवा गर्न पाइन्छ कि। बाहिरी संसारमा के छ भने हामीलाई अब झाडु लाउन नि पाइयो, भाषण गर्न नि पाइयो, ज्ञान सुनाउन नि पाइयो, मेडिटेसन सिकाउने के गर्ने सबै सेवा गर्न पाइन्छ। त्यस कारण बाबाले के बताउनुहुन्छ, यो सेवाको चान्स बाहिर छ तिमीहरूलाई, त्यसको लागि बाहिर पठाएको। मधुबनमा सबैजनाले के गर्ने, त्यहाँ मधुबन जाने तर त्यहीँ बसिरहने आवश्यक रहेनछ कि त्यही मैले भने हाम्रो दाङको एकजना माताजी जो एकजना भाइजीलाई बसाल्नु भएको छ, उहाँ ज्ञान सरोवरमा उहाँले त्यही बताउनु भयो। अब हजुरहरूलाई ठिक छ, हजुरहरूको त्यही सेवा गर्ने होइन। मधुबनबाट जाँदाखेरि पनि मधुबनबाट आएको भनेर पनि राम्रो लाग्दछ, कहिलेकाहीँ आउने यहाँ पनि राम्रो लाग्दछ। हामी यहाँ बसिरहन्छु, अब हामी ज्ञान सुनाउने सेवा गरेका छैन, हामी यहाँ आफ्नै डिपार्टमा आफ्नो आफ्नो सेवा गर्दैछौँ, त्यति मात्रै छ। क्लास गर्ने होइन, क्लास गराउनेहरूले क्लास गराउनुहुन्छ र आफ्नो आफ्नो डिपार्ट सम्हाल्नेले डिपार्ट सम्हाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने नि अब त्यो पनि गर्ने त त्यहाँ चाहिएसम्म त उहाँ हुनुहुन्छ नै मधुबनमा होइन। अझै चाहनेलाई पनि मिल्छ, त्यहाँ नमिल्ने पनि होइन, त्यो पनि आफ्नो इच्छाको कुरा छ। बाबा आफ्नो पाठ कहाँ छ होइन, त्यो हुँदै जाने रहेछ कि त्यो पनि एउटा कुरा छ ड्रामा अनुसार। तो मीठी मीठी बाबा इसीलिए बताए, जर्मन वालाले बाबाले त्यही कारणले बताउनु पनि जहाँ बसे पनि सेवाको लागि हो तिमीहरू त्यहाँ भनेर, हामी सबैको लागि नै त्यही कुरा लागू हुन्छ बाबाको होइन। तो बाबा बताते प्यार से जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले है ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वाह, कभी कभी का क्यों लेवे, दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे, इसीलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। बाबा ने बताया प्रिंसेस बच्चू सदैव खुशी लागिरहेछ नि होइन। नयना शर्मा बच्चू कैसा लग रहा है, सदा मायाजित प्रकृति जीत और विजयी बन विजय का नगड़ा विश्व के आगे जोर जोर से बजाओ। बाबा ने बताया आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है और या तो दुख शांति से थके हुए है, ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले नहीं है। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना पड़ता है। बाबा ने बताया तो गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हेमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है, जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाबा ने बताया बाबाले यो भने पक्का गर्नुभयो, जसको बाबासँग पढाइ छ, मुरलीसँग पढाइ छ, उसको प्यार बाबासँग राम्रो छ के, यो त स्पष्ट हुन्छ बाबाको मुरलीसँग प्यार छ भने बाबासँग प्यार भएर नै मुरलीसँग प्यार हुन्छ है। यस्तो बच्चाहरू भनेको कम होइन, कहिले आउने कहिले नआउने नसुन्ने हुन्छ नि, तिनीहरूको भन्न सक्दैन तिनीहरू 3 नम्बरतिर बाबाले देखाउनुहुन्छ त्यस्तो पनि हुनसक्छ त तो बाबा बताते प्यार से, इसीलिए बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, बाप नहीं मानते हैं। बाबाले भन्नु पढाइको लागि टाइम निकाल्दैन भने बाबासँग मेरो धेरै प्यार छ भन्छ नि, त्यो बनावटी कुरा बाबाले पनि मान्नुहुन्न, हामी कसैले नि मान्नुहुन्न, यथार्थ कुरा हो। कसैलाई सोध्नुपर्छ कि त्यही कारणले अब कताबाट मेरो कोहीसँग नयाँसँग परिचय भयो भने म पनि त्यही गर्दछु गर्नु चाहिँ किनभने अब नियमित क्लास कहाँ गरिबस्या छ हजुरले, कहाँ हुन्छ हजुरको बाबाको पढाइ कहाँ भइरहेछ सोधिन्छ
नियमित क्लासमा रहेनछ भने थाहा भइहाल्छ यो बाबाले के भन्नुहुन्छ पण्डित टाइपको पढाइ हुन्छ नि, मैले सबै जानेको छु भन्ने, जानेको भनेको केही पनि हुँदैन इसीलिए बाबा बताते प्यार से बाप नहीं मानते, जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत और मूल्य से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, बाबा ने बताया। तो उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। इसीलिए उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है, पढ़ाई से प्रीत रखने वाले के लिए बहाना कोई भी नहीं होता, बाबा ने बताया। प्रीत और मुश्किल को सहज कर देती है। तो एक मुरली से प्यार और पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार कितना बन जाता है, हैन? मुरलीबाट प्यार हुनु नै यहाँ ब्राह्मण परिवारसँग पनि प्यार बन्दछ, हैन? हाम्रो यसरी परिवारको सम्बन्ध बनाइरहने, हैन? ब्राह्मण जीवनमा देवतामा आउने अनेक प्रकारको हिसाब किताब बनाइरहनु पर्दछ के, त्यस कारणले बाबाले यो पनि बताउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूसँग भेट हुन्छ, हैन? क्लास चल्यो भने क्लासमा पनि जाने हो, चलेन भने यस्तै पनि ठिकै छ, यसरी पनि एक आपसमा चिनजान भयो, हैन? हाम्रो कति बच्चीहरू, हैन? अब यो अनलाइनमा यसै गरी भेट हुँदै हुँदै एक आपसमा ब्राह्मण परिवारमा भेटघाट चिनजान कुराकानी पनि भइरहेको छ, हैन? अनि सेवाको आदान प्रदान पनि चलिरहेको छ, अर्थात् कसरी बसिरहनु भएको छ, कसरी याद गर्नुहुन्छ, यस्ता कुराहरूले पनि के गर्दछ। अब बाबाको याद सम्बन्धी कुरा साटासाट भयो नि, बाबाले ब्राह्मण बीचमा गर्ने नै त्यही हो। तो इसीलिए मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्यार से, किले में रहने वाले सेब हो जाते हैं। इस गुरु को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है और स्नेह भाषा को नहीं देखता, स्नेह भाषा को नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है, बाबा ने बताया, हैन? भाषा कुरा पनि गर्नुहुन्छ कोही कोहीले, बाबाले के बताउनुहुन्छ, स्नेहको भाषा नै सबैभन्दा श्रेष्ठ भाषा हो, हैन? त्यस कारणले हाम्रो जानकी दादीजी लन्डनमा सेवामा बस्नुभएको थियो, हैन? दादीजी, हैन? स्नेह मूर्त भइबक्सिन सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि सबैले याद गर्नुहुन्छ। अनि आज कल आज, हैन? त्यहाँको एकजना इन्जिनियर भाइले यस्तै सुनाउनु भएको थियो। दादीजी ने हमको बताया, हम पता नहीं था, आश्रम में गए, दादी जी बताया, एक दिन गया तो देखा, फिर कल भी आप आ जाओ, दादी ने ऐसा बताया प्यार से, इसीलिए मैं कल भी गया कल भी आ जाओ ऐसा बताया, टोली भी दिया ऐसे करते करते मैं बाबा का बन गया। यस्तै अनुभव एकजना इन्जिनियर भाइजीले सुनाउनु भएको थियो। तो दादीजीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ र हामी सबै बच्चाहरूले पनि त्यस्तै त बाबाले गराइरहनु भएको छ, हैन? तो स्नेहको भाषा सबैभन्दा श्रेष्ठ भाषा। तो सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छाई प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है, जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी और पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है, बाबा ने बताया। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते, पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है, बाबा ने बताया। अच्छा, अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए प्रश्न उत्तर छ है। आज फेरि बाबाको सुन्दर प्रश्न उत्तर छ, हामी सबैले सुन्नेछौँ प्यारले। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार खजाना कौन सा है? हाम्रो नीता श्रेष्ठ शिक्षक पनि आइबक्सेको रहेछ, ल धेरै धेरै स्वागत छ। र अमरजीत काउर भी आई है, स्वागत है जी आपको। इन्द्रकला आचार्य बहिनी पनि आइबक्सेको रहेछ, धेरै स्वागत छ। र विष्णु शर्मा सर पनि आइबक्सेको रहेछ, धेरै स्वागत छ। राणाबहादुर सर पनि आइबक्सेको छ, धेरै स्वागत छ। और प्रीतिका तमाज भी आई है, इंडिया से है फ्रॉम, स्वागत है जी आपको। अर्ली मॉर्निंग में बाबा के साथ बहुत प्यार दिखाई पड़ता है आपका अच्छा, बाबा का यह ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर में बाबा बताते प्यार से, संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है, संतुष्टता विशेषता है और ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है, बाबा ने बताया। और यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वो साधारण जीवन है, बाबा ने बताया। ब्राह्मण जीवन में यदि खुशी लागिराखेको छैन भने बाबाले भन्नुहुन्थ्यो साधारणै जीवन रहेछ, ब्राह्मण बनेकै रहन्छ नि त बाबाले यो पनि बताइदिनु भयो है।
स्पष्ट। खुसी कति लाग्दछ, जति बेला पनि खुसी लाग्दछ कि घरिघरि मात्रै लाग्दछ कि होइन, त्यसमा पनि नम्बर वार भन्नुहुन्छ नि बाबाले। कन्टिन्यू होइन, दिनैभरि भनौँ न खुसी लागिरहने, कस्तो राम्रो जिन्दगी मेरो भनेर होइन, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यसो होता है नै होता है? नैना शर्मा बस्दु त हाँस्ती रहती होगी। प्रश्न दूसरा, अर्को प्रश्न है त, सन्तुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? सन्तुष्ट जो रहन्छ उसको विशेषता के देखिन्छ हेर्दाखेरि? संतुष्ट मणियाँ कभी किसी भी कारण से, स्वयं से या अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती है। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट है लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती है। संतुष्टता मुख्य कुरा हो। अशान्त हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला आफ्नो पुरुषार्थसँग पनि सन्तुष्ट रहनु पर्दछ। बाबाले बताउनुहुन्छ आफूलाई जे सेवा मिलेको छ त्योसँग सन्तुष्ट रहनु पर्दछ। बाबाले दिएको सेवा हो मलाई भनेर। र यसबाट असन्तुष्ट हुने बित्तिकै नै हाम्रो मन कमजोरी हुन्छ क्या। त्यस कारणले नै हामी भन्दछौँ नि, बाबाले बताउनुहुन्छ नि, बाहिरी कुराहरू न्युजहरू नहेर्ने किन भनेको? बाहिरी कुरामा सारा टोटल नेगेटिभ मात्रै राखिदिएको हुन्छ। कहीँ रेपको केस भयो त्यहाँ पनि के हुन्छ, कस्तो गरिदिएछ भनेर हाम्रो मनमा बिस्तारै हाम्रो मन कमजोर हुँदै जान्छ क्या, यस्तो गरिदिएछ भनेर। अनि त्यसपछि लिएर अब भनौँ न, अहिले त त्यस्तो धेरै धेरै हुन्छ होइन, कसले भ्रष्टाचार के अनेक कुराहरू गर्छ नि। हाम्रो मन बाहिरी समाचार त्यही भएर के छ, ज्ञान सुनाउन सजिलोको लागि एकैछिन 2 मिनट हेर्ने, जान्न मन लाग्छ भने, अब मनले मान्दैन भने कोहीले त त्यस्तो पनि हेरिसिन्न। हाम्रो मैले अस्ति कलाकार बच्चुलाई सोधेको थिएँ, म त केही थाहै पाउँदिनँ बाहिरको समाचार, कस्तो राम्रो जीवन रहेछ हेर्नु त, हेरिबक्छु त। यो हाम्रो दिदीजीहरू जो आश्रममा बस्नुहुन्छ होइन, त्यो दादिजीहरू बाहिरको बारेमा केही जान्नु नै हुनु, उहाँहरूलाई चलिहाल्छ। एक बाबालाई जानेपछि पुग्दछ, किनभने सुख शान्ति आनन्दमय जीवन चाहिएको, त्यो बाबाले दिइरहनु भएको छ। अशान्ति फैलाउने कुरामा किन जाने हामी होइन? बाबालाई जान्यौँ, बाबाबाट मिलेको सुख शान्ति आनन्द हामीलाई मिलिरहेको छ, त्यो जान्यौँ भने हामी बाहिरी कुराले हामीलाई असन्तुष्टि बनाउँछ, त्यसबाट केही पनि पाइँदैन के, केही पनि पाइँदैन। त्यो कुरा जाने भनेर बढी कसैले भनौँ न, म पनि धेरै जान्दछु बाहिर कुराहरू, त्यस्तो किसिमको भनौँ न आफूलाई मान्दछ नि, त्यो केही पनि कुरै होइन बाबाले भन्नुहुन्छ। र त्यसबाट उसको जीवन केही पनि हुनेवाला छैन, एकदम सबैलाई अनुभव छ। त्यस कारणले हामी बाबाको पक्का नभएसम्मको लागि बाहिरको समाचार हेर्दै नहेर्ने, नहेरेपछि हाम्रो जीवन बहुत सुन्दर हुन्छ। ठिक छ, सकिन्छ सकिँदैन? असन्तुष्टता नहुनको लागि र मुख्य नै हाम्रो विशेषता भनेकै ब्राह्मण जीवनमा सन्तुष्टता चाहिन्छ। हामी सन्तुष्ट छैन भने राम्रो भाइब्रेसन मान्छेलाई जाँदैन, र जब राम्रो भाइब्रेसन हामीबाट जाँदैन भने बाहिरतिर वायुमण्डलमा, त्यो आत्माहरू पनि हाम्रो नजिक आउँदैन, किनभने अशान्तिको प्रकम्पन गइरहेको हुन्छ निरन्तर। एक सङ्कल्प हामी मनमा जे गर्दछौँ होइन, अशान्त छौँ कि खुसी छौँ कि अथवा प्यार भरिएको हाम्रो मन साथ छ कि त्यो अवस्था छ भने त्यही भाइब्रेसन संसारमा जाने हो नि। त्यो भाइब्रेसनले टाढा टाढाको मानिसहरूलाई पनि असर दिएको हुन्छ, टाढा टाढाको आत्माहरू पनि खिचिएर आउँदछ। सन्तुष्टमय छ भने आश्रममा त्यसरी नै आत्माहरू आएर बाबाले त्यसै गरी सेवा गराउनु भएको छ। त हामी ब्राह्मण जीवनमा असन्तुष्ट रहन्छौँ भने के छ, अब मिलेको छैन, ज्ञानमा चलेको, अथवा हामीले भेरिफाई गर्नै पर्दछ। त्यसैले बाबाले पनि बताउनुहुन्छ है, तो जो सदा संतुष्ट रहते उनकी निशानी क्या होगी? जो संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का परिवार का स्नेही बना देती है। संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है, उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं और संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठे। संतुष्ट आत्माएं सदा मायाजित है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की
लकीर के अंदर रहते तो माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। सन्तुष्टतामा रहने विशेषताहरू बाबाले बताउनु भयो। यो पोइन्टली बाई पोइन्टली छ, मैले नम्बरको कुरा बताइनँ। फेरि प्रश्न आएको छ, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते तो बार बार धोखा खा लेते तो उसका कारण क्या? बाबा का सुंदर प्रश्न है ना। धोखा खाइरहने कारण के रहेछ त हामीले? उत्तर में बाबा बताते प्यार से, पहचान कम होने का कारण है, माया का पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते, कोई समय नहीं चलते हैं। कोई समय याद करते, कोई समय नहीं करते। कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसीलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमज़ोर है तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना देती है, और माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। बाबा ने बताया आफ्नो मनको कमजोरी छ हैन, त कहिले याद गर्दछ, कहिले श्रीमतमा चल्दछ, कहिले मनमा त चल्दछ। कोही त्यस्तै हुन्छ कोही नै त्यस्तै हुन्छ, रियल हो। अर्को प्रश्न छ, मायाजित बनने का सहज साधन कौन सा है? मायाजित बनने का सहज साधन कौन सा है प्रिंसेस बच्चू? उत्तर में लाडली बाबा बताते प्यार से, लाड प्यार देते हुए, विधिका बच्चू सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहना, फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसीलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजित बन गए, कल क्रोधजित बन गए नहीं। सदा विजयी सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। बाबा ने बताया मायाजित बनने सहज तरिका थाहा भयो नि हैन। बाबालाई निरन्तर याद, निरन्तर बाबाको याद, निरन्तर सेवा, यो अवस्था भयो भने के छ, मायाले देख्दैन, अर्थात् माया आउँदै आउँदैन नि, त्यसै कतै जान्छ। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठी मीठी लाडले बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा। वहाँ बाप दादा नमस्ते, दिल से नमस्ते, प्यार से मीठी मीठी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वरदान देते दिलाराम दिल के साथी बाबा प्यार से। प्रीतिका तमाज सिस्टर, आप प्यार से बाबा की मुरली सुनती हो। अच्छा, वरदान सुने जी। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाली रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। ये वरदान समझने के लिए बाबा विश्लेषण में समझाते प्यार से। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा में भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरने पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। बाबा ने बताया इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। कसैलाई पनि ब्राह्मण आत्माहरू होइन, हजुर हामी सबैजना बाबाले बताउनुहुन्छ भगवानबाट ब्लेसिङ लिएर शक्तिशाली भएको आत्माहरू छ। त्यही कारणले कुनै पनि आत्मालाई, ब्राह्मण आत्मा या अरू पनि आत्मा, कुनै पनि आत्मालाई तिमी कमजोर छ, तिमी काम नलाग्ने यस्तो भन्यो भने के हुन्छ, त्यही नै लाग्दछ क्या उनीहरूलाई। फेरि त्यस कारणले उनीहरू झन् कमजोर हुन्छ, त्यसको पनि पापको बोझा लाग्छ। त्यस कारणले बाबाले पहिला उनीहरूलाई प्यार दिएर, बाबाको शक्ति दिएर शक्तिशाली बनाउने, उमङ्ग उत्साहमा ल्याउने, प्यारले सम्झाउने। कमजोरी छ भने पनि तब ऊ सुध्रिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। प्यारले होइन, शक्ति भरेपछि उसलाई चाहिँ केही जस्तो लाग्दैन र फेरि के छ, शक्तिशाली अवस्थामा उसले केही त्यस्तो फिल गर्दैन, कमजोर हुँदैन। अच्छा, सुंदर वरदान के पश्चात लाडले बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो।
स्लोगन पनि बहुत सुन्दर है। बाबाको दुआ सधैँ लिएर भरपूर अवस्था जति बेला पनि के छ मलाई सब कुरा ठिक, मेरो जीवनमा सब कुरा छ, सुख शान्ति आनन्द प्यार सच्चा ज्ञान हैन, बाबा साथी हुनुहुन्छ त सब कुरा छ। अर्थात् हैन भगवान अब पाउनुपर्ने कुनै कुरा मलाई छुट्टै यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो त्यस्तो छैन नि, त्यस्तो अवस्था फिल गर्नको लागि बाबाले हुन्छ बाबाबाट दुआ लिइरहनु पर्यो। बाबाबाट दुआ लिनको लागि आत्माहरूसँग दुआ पहिला लिनुपर्दछ। त्यस कारणले त्यो पनि यादकै यात्राले नै सम्भव छ क्या। यादको यात्रा सहज छ भने के छ भने सुख शान्ति आनन्द पवित्रताको भाइब्रेसन निरन्तर सबैतिर जान्छ नि। अरू आत्माहरू र वायुमण्डलमा पुरा शान्तिको प्रकम्पन सुखको प्रकम्पन जान्छ, अरूलाई पनि त्यो सूक्ष्म शक्ति मिलिरहेको हुन्छ। त्यसो भएपछि के हुन्छ, बाबा खुसी हुनुहुन्छ, बाबाले निरन्तर ब्लेसिङ मेरो बच्चे ठिक छ भनेर निरन्तर बाबाको प्यार पालनको अनुभव हुन्छ। निरन्तर नजदिक आएर बाबाले तिमी बच्चे बहुत राम्रो यस्तो फिल गराउनुहुन्छ बाबाले। त्यस कारणले यो पनि विशेष कुराहरू छ है त। बाबाले यो स्लोगनमा इसारा गर्नुभएको छ नि, त्यही कुरा हो। निरन्तर बाबाको मिल्न त मिलिरहेको छ, तर लिँदैन हामीहरू कता कता जान्छ नि। त्यही 3 नम्बरको कुरा जो आइरहेको थियो, पहिलो नम्बर स्नेह र दोस्रो नम्बर स्नेह नि तेस्रो नम्बरको। अच्छा आजको टपिक थियो हैन, टपिक सदाकै स्नेही बनौ। सधैँको स्नेही हामी कति बनेका रहेछौँ भन्ने कुरा त आफैलाई हामीले हेऱ्यौँ आज हैन। ल सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। यो सन्डेको मुरली बहुत मिठो है र राम्रो हैन। हामी आफूभित्रको सारा कुराहरू बाबाले देखाइदिनुहुन्छ र त्यसबाट खुसी लाग्दछ, मजा लाग्दछ। ल हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। अनि हाम्रो जानकी बानी राव सिस्टरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र प्रेम प्रसाद दाजुलाई अच्छा ओम शान्ति, ह्याप्पी सन्डे। र शोभा श्रेष्ठ सिस्टर हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। अनि नुनु राणा बजु ओम शान्ति। र बिके आदर्श भ्राताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सौरभ सोराली सिस्टरलाई धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो अनिता बच्चुलाई धेरै धेरै याद प्यार छ है त। ल ह्याप्पी सन्डे है। सन्डे राम्रोसँग बाबासँग खुसी एकदम मजाले मनाउने। भिडियो पठाए पनि हुन्छ, पठाएपछि पनि हुन्छ, पहिलाको भिडियो पनि छ। ल हाम्रो अमृता पाण्डे बहिनीलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। प्रिन्सेस बच्चु ल धेरै धेरै याद प्यार छ, ह्याप्पी सन्डे। र फरिस्ताञ्जल बच्चु अच्छा ओम शान्ति, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र ललित कुमार थापा दाजु अच्छा ओम शान्ति। र रेडम बहिनीलाई धेरै धेरै याद प्यार छ, ह्याप्पी सन्डे है, इन्जोय सन्डे। र कविता घिमिरे बहिनीलाई अच्छा ओम शान्ति। राम्रो छ नि होइन, सब राम्रो भयो। कल्पना श्रेष्ठ हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ बहिनीलाई। र विद्यिका बच्चुलाई अच्छा ओम शान्ति, मेला बाबा मिता बाबा प्याला बाबा। अनि शकुन्तला लिश्रामा आपको भी थ्याङ्क यू भेरी मच जी। अनि और रेणुचन्द्र श्रेष्ठ हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, फ्रम दार्जिलिङदेखि भइबक्सिन्छ। र लक्ष्मी ठकुरी माई साहेब ह्याप्पी सन्डे, बहुत राम्रो भयो। र कविता मल्ल शाह हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ माई साहेब। र तेज दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जीवन गुरुङ दाजु ओम शान्ति। कमला रोय हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र धन्यवाद दाजुलाई धेरै थ्याङ्क्स है त, विशेष हामीलाई प्यार पालनको लागि। नैना शर्मा बच्चु बहुत अच्छा हो गया, ल धेरै धेरै याद प्यार छ है त। र राम प्रसाद ढुङ्गाना दाजु अच्छा ओम शान्ति। र काशी गुरुङ पनि आइबक्सिया छ, हाम्रो हिरोइनी बच्चु आइबक्सिन्छ, हिरोइन भन्छ क्या। र यता लमजुङ सुन्दर बजारदेखि आइबक्सिन्छ। र चैतन्य देवी आइबक्सिन्छ। हामीलाई पूजा गर्नको लागि माथि पहाडतिर जान परेको छैन अहिले। यतैबाट पूजा गर्ने व्यवस्था बनाइ बाबाद्वारा भएको छ, हजुर आइदिइबक्सेको छ। धेरै धेरै थ्याङ्क्स हजुरलाई है त, पूजा गर्न पाइयो, धेरै राम्रो भयो। र अच्छा हाम्रो ईश्वरी थापा बज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र दिपा घिमिरे बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ। र चिन्ता राज नेपाली दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टरले सबै ब्राह्मण परिवारलाई ह्याप्पी सन्डे भनिबक्सेको छ। ल धेरै धन्यवाद छ, सेम टु यु हजुरलाई। र कृष्ण थापा दाजुले ओम शान्ति मेरा प्यारा मीठा बाबा, गुड मर्निङ, शुक्रिया बाबा भाइजी, ओम शान्ति और समस्त ब्राह्मण परिवारको जय होस् भनिबक्सेको छ दाजुले। र धेरै धेरै धन्यवाद छ, सेम टु यु दाजु। र टङ्कमाया ग्याउली हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ है। र मायालु गुरुङ बच्चुलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। माया पृथ्वी कुराकानी भयो बाबासँग होइन,
भयो होइन त के भयो छैन भयो हो किन नहुनु सब मान्छे साँच्ची छन् यहाँ बाबाको बच्चाहरू साँच्ची छन् होम खत्री भ्राताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है र हाम्रो निता श्रेष्ठ सिस्टरहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद छ है त अमरजित काउर ओम शान्तिजी ह्याप्पी सन्डे र इन्द्रकला आचार्य बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ इन्द्र सभा शोभायमान भयो हजुर आइसकेछ र हाम्रो विष्णु शर्मा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र राणाबहादुर झाना सरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ फ्रम सिङ्गापुरदेखि आइबसेको छ र प्रीतिका तमाज आप दार्जिलिङ से है कि जैसा लगता है जहाँ से भी हो थैंक यू आप इंडिया तो इंडिया में है लेकिन कहाँ कौन सा जगह इतना मुझे अच्छी रीति पता नहीं है लेकिन बाबा जानते हैं कोई बात नहीं है ओम शांति थैंक यू वेरी मच बाबा के साथ आपका बहुत प्यार है यही सबसे अच्छी बात है हाम्रो निशु गुरुङ बच्चुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अमृता पाण्डे बहिनीले बाबदादालाई याद प्यार भनिबक्स्या छ ल धेरै धन्यवाद छ र पवित्र पौडेल तिवारी बहिनी पनि आइबक्स्या रहेछ बुटोलदेखि धेरै स्वागत छ थ्याङ्क्स है त र अरू के छ नयना शर्मा बच्चु फ्लावर्स दिया बाबाको शोभा श्रेष्ठ सिस्टर थ्याङ्क यू दिया रेडम बहिनी ल धेरै धन्यवाद छ है त अनि त बच्चु ल के छ अब गीत गाउने गीत गाउन मन छ भने भिडियो खिचिदिन्छु सबैलाई गाएर सुनाउनु कि नगाउने गाउन मन छ अच्छा ओम शान्ति है त भिडियो बनाएर दिए नि हुन्छ गाउन अब अहिले मन लागेको छैन भने है त अच्छा अब बाबाको गीत बज्दैछ बाबाको गीतमा हामी बाबालाई याद गर्दै गर्दै हामी आफ्नो कर्मस्थानतर्फ बाबासँगै जानेछौँ है त हाम्रो धनबहादुर दाजुले सबैलाई ह्याप्पी सन्डे भनिबक्स्या छ ब्राह्मण परिवारलाई सेम टु यु दाजु र सबैले स्वीकार गरिबक्स्या छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी सन्डे अच्छा संतुष्ट रहता
पर वो चलता है, अहिंसा का पालन करता है। सत्य के पथ पर वो चलता